आदाब। अभी मेरी कुछ देर पहले नजर साबका गवर्नर इमरान इस्माइल और पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल के एक बयान से गुजरी, जिसमें वो कुछ फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आवाज ये सुनाई दी। जिसमें कि ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि वो सारा ये है कि ये कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं और चले जाते हैं। हमारी मजबूरी ये हो गई है कि शहर में इतने कुत्ते हो गए, इतने पागल कुत्ते और खारिशी कुत्ते हो गए कि जो बुग़्ज़ अल्ताफ में बस से भौंकने के लिए आते हैं, तो हमें इनकी लैंग्वेज सीखना पड़ी। जो थोड़ा बहुत मैं समझ सका वो ये कहना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम लंदन को दोबारा बहाल होने नहीं देंगे। पहले तो इनसे ये पूछे कि इनके बाप का शहर है, ये इस शहर के क्या वारिस हैं, ये इस शहर को क्या इनकी माँ ने अपने कोख से जन्म दिया है जो ये शहर में बहाल होने नहीं देंगे। भाई तू है कौन जो बहाल होने नहीं देगा? और एमक्यूएम लंदन क्या लगाई हुई है? एमक्यूएम लंदन कुछ नहीं है। एमक्यूएम सिर्फ एक है, जिसके कायद अल्ताफ हुसैन भाई है, जिन्होंने इस तहरीक की बुनियाद रखी और आखिरी दम तक ये कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ के नाम के साथ ही रहेगी। अल्ताफ हुसैन भाई को बहाल तुम क्या करोगे? अल्ताफ हुसैन भाई लोगों के दिलों में धड़कते हैं, बसते हैं, और जो लीडर अवाम के दिलों में रहता है उसको बहाली खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम जैसे कुत्ते, खारिजी कुत्ते भोंकते रहें और आवाम जो है इस पर काम नहीं करेगी। बस आओ, अपनी दुकान चमकाओ और चले जाओ। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले इस शहर में आज भी अल्ताफ भाई के नाम के साथ जी रहे हैं, अल्ताफ भाई के नाम के साथ ही रहेंगे। तुमने बंदूक की जोर पे जबरी पाबंदी लगा के समझते हो कि सब पाबंदी लगा दी और वहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं है। अभी तुम पाबंदी हटाओ, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक हेलो आएगी शहर में, देखो कोई गली, कोई शहर, कोई रोड, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले नहीं निकलेंगे और सदा जिए के नारे लगाएंगे। तो आज भी अल्ताफ भाई के नारे गूंज रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक सदा जी अल्ताफ हुसैन के नारे लगते रहेंगे। तुम जैसे भौंकने वाले भौंकते रहो, कोई काम नहीं देता। अल्ताफ भाई हमेशा लोगों के दिलों में रहे और दिलों में रहेंगे। जी अल्ताफ हुसैन सदा जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का ये वीडियो लॉग साबिक गवर्नर पीटीआई इमरान इस्माइल के हवाले से अब से कुछ देर पहले एक खबर एक टीवी चैनल पे एक नजर से गुजरी, जिसमें कि ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि वो मुत्तहदा लंदन को कराची में फाल नहीं होने देंगे। ये पिद्दी न पिद्दी के शोरवे, ये बरसाती मेंढक जिनकी कोई औकात नहीं थी, जो एक कौंसलर बनने की हैसियत नहीं रखते थे, ये आसमान पे थूकने चले हैं। मैं इस वीडियो लॉग के जरिए इनकी जो है मालूमात को दुरुस्त करना चाहूंगा। वो ये कि सबसे पहले अपने जहनों में ये बिठा लीजिए कि एमक्यूएम सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसके बानी और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन हैं, और तुम और तुम्हारे जैसे बरसाती मेंढकों की क्या औकात कि तुम एमक्यूएम को फाल नहीं होने दोगे। तुमसे पहले बहुत से आए और ये हसरत लेके आज कब्रों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मनो मट्टी तले दबे जा चुके हैं, और तुम और तुम्हारे जैसे और भी जितने आएंगे उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। सितारे आसमान पे चमकते हैं, जमीन पे नहीं। अल्ताफ हुसैन वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी आबोताब, रौनक, रोशनी पूरे जहां में फैली हुई है। तुम कराची में नहीं फाल होने दोगे? अल्ताफ हुसैन तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में करोड़ों महाजिर कौम के माएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं, अल्ताफ हुसैन को चाहते हैं। तुम्हारी क्या औकात? पहले तो ये बताओ कि तुम्हें इसका हक दिया किसने है? तुम्हारी हैसियत क्या अपने से बड़े के मुतालिक बात करने की, अपने से ऊपर देखने की? अबे तुम बरसाती मेंढक हो, जमीन पे रेंगने वाले हो। तुम अपनी औकात में रहो, और इस शहर में रहना है तो अपनी औकात में रहना, वरना ये बात याद रखना कि आसमान पे थूकने से थूक आसमान पे नहीं जाता। इमरान इस्माइल,
تم جیسے بے غیرت، تم جیسے ناعقل، کم سمجھ، بے وقوف اپنے قد سے اونچی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ نہیں کرنے دیں. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اپنے قد سے بڑی بات کرو؟ ابھی بھی سمجھ جاؤ، وقت ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھ جاؤ. اسی میں تمہاری اور تمہاری آقاؤں کی اور تمہارے ارد گرد لوگوں کی بھلائی ہے. سمندر کو نہیں روکا جا سکتا، سمندر کو پھیلنا ہوتا ہے. الطاف حسین ایک سمندر ہے، اور سمندر میں اگرچہ کوشش کرو گے تو سمندر تمہیں ڈبو دے گا. بس اس ویڈیو لاگ میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھنے چلے ہیں میلہ، جیب میں نہیں ہے دھیلا. تمہاری اوقات ایک پیسے کی نہیں ہے اور تم الطاف حسین کو فعال نہیں ہونے دو گے. شرم آنی چاہیے اپنے قد سے اونچی بات کرنے پر. جے مہاجر، جے الطاف حسین، سدا جیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی آپ کی خدمت میں شکیل مہاجر واشنگٹن ڈی سی سے سلام کرتا ہے، آداب کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے. میری نسل بھی آپ کو سلوٹ کریں گے. قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی آپ مہاجروں کی شان ہو. اور اس ویڈیو لاگ کو دیکھنے والے میں تمام ماں بہن بھائی اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آداب کرتا ہوں، اور آپ سب کو 2023 نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو نئے سال بہت ساری خوشیاں لے کر آپ کی مشکلات حسن کرے، اچھی صحت دے یا رب العالمین. الطاف بھائی کو اپنی حفظ میں رکھ، سلامت رکھ. یہ جو ہمارے آج سابقہ گورنر عمران اسماعیل، انہوں نے جو اپنی زبان استعمال کری ہے MQM کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو بات ان کو نہیں پتا یہ بس ایسے آگے بول دیا انہوں نے. ابے بات سن، MQM پاکستان اسلام آباد، MQM پاکستان کی بنیادوں میں ہے، بنیادوں میں پاکستان کی جڑوں کے اندر ہے. MQM کو ہٹاؤ گے تو پاکستان بھی ہلے گا. الطاف حسین اسلام آباد کی جڑوں میں ہے. الطاف حسین MQM اسلام آباد ISI اسٹیبلشمنٹ GHQ کی رگوں میں شامل ہے. اور تو بول رہا ہے الطاف حسین کو ہم اجازت یہ نہیں آنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے. ابے الطاف حسین گیا کدھر ہے؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ الطاف حسین چلا گیا؟ تیرا تو لیڈر عمران نیازی، اس کی تو سیاست نہیں چمکتی الطاف حسین کے بغیر. جتنے عرصے وہ رہا ہے پرائم منسٹر بننے سے پہلے اس کو لانے کے لیے الطاف حسین کے گھر پہ تالا ڈالا گیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر علی بھائی کی شہادت ہوئی ہے. سید رضی علی آبدی بھائی کی شہادت ہوئی ہے. سینکڑوں کارکن غائب کیے گئے، اٹھا کے مارے گئے تحریکی ساتھی، صرف عمران نیازی کو لانے کے لیے. کراچی شہر کو جوتے کی نوک پہ، بندوق کی نوک پہ تباہ برباد کیا گیا ہے، قبضہ کیا گیا ہے. تو پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے الطاف حسین، تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے تجھے الطاف حسین. ابے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا سندھ کا، اس کا کراچی کے اندر. تو کھڑا ہو کے دکھا ذرا کراچی کے اندر. ابھی باتیں کرتا بڑے بڑے. پاکستان کے سابقہ اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل میں کیا نام ہے جنرل منیر صاحب، عاصم منیر صاحب بھی جانتے ہیں کہ قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی پاکستان سے محب وطن اور مخلص، قوم سے مخلص لیڈر ہے. سب جانتے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے. لگاتے رہو الزام تراشی کرتے رہو، ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الطاف حسین از دا رائٹ مین. تیرا خود عمران خان الطاف حسین نام لیے بغیر کوئی جلسے میں بات ہی نہیں کر سکتا تھا. کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تھا جب تک وہ قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کا نام نہ لے. عمران نیازی، اس کی سیاست نہیں چمکتی. اور تو بول رہا ہے کہ الطاف حسین، ابے الطاف حسین تو گیا کدھر ہے؟ خون میں شامل ہے، پاکستان کی جڑوں میں شامل ہے، پاکستان کا محب وطن لیڈر ہے الطاف حسین. جبھی تو یہ شامل ہے. اسلام آباد بھی اچھی طرح جانتا ہے، سب جانتے ہیں. اور تو بول رہا ہے کہ ایسی بس تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ جو تُنے جو غدار ٹولے جو بیٹھے ہوئے کراچی کے اندر، چاہے وہ فاروق ستار ہو، یہ خالد مقبول ہو یا مصطفیٰ کمال ہو، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے، ابے یہ تو پہلے بھی الطاف حسین کا نام کا کھا رہے تھے اور آج بھی الطاف حسین کا نام کا کھا رہے ہیں. ان کو خود بھی پتا ہے، ان کی بھی سیاست نہیں چمکتی. یہ بھی جب تک نام نہ لیں. دیکھ لیا تم نے ان کا کیا اثر ہے. الطاف حسین پاکستان کا واحد محب وطن لیڈر ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں متوسط طبقے کو
इस्लामाबाद के ऐवानों में भेजा है गरीब लोगों को, बगैर किसी हॉर्स ट्रेडिंग के, बगैर किसी खरीद और फरोख्त के। जो पाकिस्तान के अंदर MNMPA खरीदे और बेचे जाते हैं, अरबों रुपया, पाकिस्तान का अरबों रुपया बचाया अल्ताफ हुसैन ने। इससे बड़ा सच्चा लीडर कौन होगा? तो बोलता है कि अल्ताफ हुसैन। अबे अल्ताफ हुसैन रगों में शामिल है, पाकिस्तान की खून में शामिल है। हम महाजिर पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। अल्ताफ हुसैन के आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया है, और अल्ताफ हुसैन ने कभी कोई पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कोई एक कर्जा नहीं लिया, आज तक एक कर्जा नहीं लिया। वो साला वो बेवकूफ, वो अभी चौधरी, क्या नाम है उसका, तारिक फजल तारिक, वो बकवास करता है साला, वो इतनी बड़ी बात करा। वो शेम ऑन यू मैन, चौधरी फजल तारिक, तेरा क्या नाम है? तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरा तो लीडर खुद चोर है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के घर पर चक्कर लगाए। तेरी मुस्लिम लीग, अल्ताफ हुसैन का एहसान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के ऊपर कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया उस पाकिस्तान के अंदर, वरना पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ कभी भी प्राइम मिनिस्टर आज भी नहीं बन सकता था। अल्ताफ हुसैन ने चैलेंज देकर बनाया था। अपनी किस से अल्ताफ हुसैन भाई ने चैलेंज करा था कि मैं वजीर आजम नवाज शरीफ को ही नवाज शरीफ बनाऊंगा, और तू बोल रहा है कि अल्ताफ हुसैन आ नहीं सकते? अबे पहले अपनी स्टडी तो पूरी कर। मुब्बे वतन है, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब, आपको सलाम करता हूं। खुदा के वास्ते आप पढ़े लिखे, आप अल्लाह ताला ने आपके सीने में कुरान उतारा है, बड़े खुश नसीब हो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब। आप जो है ना सच्चे अच्छे पाकिस्तानी हैं, आप जनरल है ना, तो आप कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई को इजाजत दे दे। प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा ये ना। इन्होंने ये तो रोटी भी 40-50 रुपये ये भी हो जाएगी। ये मुल्क लूटने तोड़ने वाले, आप एक दफा अल्ताफ भाई का साथ तो दें, हाथ तो पकड़े। इतने जुल्म कर दिए पाकिस्तान के फौजी, सबका फौजी जनरलों ने मौजूदा सब कुछ करके देख लिया, सबका हुक्मरानों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अल्ताफ हुसैन भाई ने कभी पलट के जवाब दिया? हमने कभी किसी पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को टच तक नहीं किया। ठीक है, कत्लेआम किएगा, मुंह से गुस्से में कुछ निकल गया तो क्या हो गया? हम भी तो आपके अपने हैं, हमारे साथ इस तरह की क्यों कर रहे हैं? खुदारा समझें, मैं अपने प्लीज खुदारा समझें, मैं जैसा हमली रिक्वेस्ट टू यू। और ये हमारे पीछे लगाया है, हमें इन चीज से हमें थोड़ा सा हमें सुकून तो लेने दें। आप पीछे अपनी किस चीज को लगा दिए, रोजाना जो भी आता है उल्टी सीधी बकवास। अब अल्ताफ भाई के बगैर कुछ नहीं चलता, सबकी सियासत। 30-35 साल पहले अल्ताफ भाई ने जो कहा है वो आज पूरी पाकिस्तान में साबित हो रहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान नहीं बनता जब तक अल्ताफ हुसैन भाई के अल्फाज इस्तेमाल न करे। जब तक अल्ताफ भाई के अल्फाज इस्तेमाल न करे वो सियासतदान नहीं बन सकता। जी अल्ताफ भाई, जी माजरत के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब, आई एम रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लिफ्ट बैन ऑन अल्ताफ हुसैन, प्लीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी मेरे नजरों के सामने से एक वीडियो लॉग गुजरा है, वो इमरान इस्माइल साहब का गवर्नर PTI का, जिसने कुछ बकवास की है कायदे तहरीक के लिए। तो मेरा इतना सा कहना है कि भाई सिलेक्टेड हो तुम, किसी के कंधों पर आए हो, इलेक्ट नहीं होकर आए हो। एक दफा तुम MQM के साथ इलेक्शन लड़ लो, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है भाई कि भाई अपने बदौलत आते हैं और खुददार आदमी है, किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं आते हैं। और वो MQM एक ही है और एक ही रहेगी। जो आप लोग सोच रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने जो बनाई हुई है वो MQM नहीं है, सिर्फ MQM कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की है, बाकी सब बेनाम है। उनको आप कोई भी नाम दे दें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ MQM एक ही है, वो है अल्ताफ हुसैन की, और इंशाल्लाह वो आएगी और जरूर आएगी और पूरे पाकिस्तान पे छाएगी। जी अल्ताफ हुसैन, जी महाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो लॉग साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तुम्हारे नाम। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि तुमने एक मीडिया हाउस पे ये बात कही कि MQM लंदन को कराची में फाल नहीं होने देंगे। यकीन जानो इमरान इस्माइल, मैं हंसी नहीं रोक सका अपनी। इमरान इस्माइल, तुम्हारी और तुम्हारी जमात की औकात उस धोबी के कुत्ते की तरह है जो अब ना घर का रहा है
ना घाट का रहा है। 2018 के इलेक्शन क्या तुमने जीत लिए, जितवा दिए तुम्हें, कि तुम अपने आप को लीडर समझना शुरू हो गए। तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे कांधों पे अब तुम्हारे आकाओं के हाथ नहीं है, और यही फ्रस्ट्रेशन अब तुम जाहिर कर रहे हो अपने अल्फाजों के जरिए। तो तुम्हारी औकात उस धोबी के कुत्ते की तरह है जो ना घर का रहा ना घाट का रहा, और बातें अल्ताफ हुसैन भाई जैसे लीडर की कर रहा है। तो मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं। इतनी ही बकवास करो कि ये ना हो कि कल जब तुम 9-0 आओ माफी मांगने तो तुम्हें माफी ना मिले। मेरा कायद अल्ताफ हुसैन भाई 7 करोड़ महाजरों के दिलों में बसते हैं। एक हेलो की आवाज आ गई ना तो लाखों का नहीं, अब करोड़ का जलसा होगा, करोड़ों का। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी औकात एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की भी नहीं है। मेरा कायद तुम्हारे लीडर इमरान खान की तरह हसीनाओं के दिलों में नहीं बसता, मेरा कायद अवाम के दिल में बसता है। तो तुम इतनी ही बकवास करो जितनी बर्दाश्त कर सको। जी अल्ताफ, सदा जिए। आदाब अर्ज़ तमाम सुनने वालों को। मैं सुहेल यूसुफजई शिकागो से। बस आपसे आज गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद जो है वो पीटीआई के तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल का वो फिरौनी बयान है जो उन्होंने जारी फरमाया है। नाउज़ुबिल्लाह गोया वो ज़मीन पर खुदा बन गए, जो ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई MQM लंदन को पाकिस्तान में फ़ाल नहीं होने देगी। वाह भी वाह, बहुत खूब। इमरान इस्माइल साहब, सबसे पहले तो एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि MQM लंदन नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। MQM एग्जिस्ट करती है, जिसे MQM कहा जाता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उसके बानी कायद अल्ताफ हुसैन हैं पहले दिन से। और ये वही MQM है जो पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामानी ताकत अल्ताफ हुसैन की क़यादत में, उनकी ज़हीन क़यादत में, उनकी मुदब्बराना क़यादत में थी, और सिंध की दूसरी बड़ी जमात थी कई दहाइयों तक। उस वक़्त तक कि जब आपको फ़ौज के उस वक़्त के चंद बेवकूफ़ और पागल जर्नैल प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने की धुन में पागल हो गए थे, और उसकी खातिर MQM को, जो इतनी बड़ी जमात थी, अल्ताफ हुसैन जैसे लीडर को, जो एक मुस्तनद एक लीडर थे, जिनकी तहरीक, जिनकी पार्टी एक मुनज़्ज़म तरीन जमात थी, जो पाकिस्तान के बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ में नहीं आपको कोई ऐसी जमात मिलेगी इतनी मुनज़्ज़म। ख़ुद फ़ौज ने इसको हमेशा कबूल किया कि हाँ बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीन जमात है। पाकिस्तान के हर सियासी लीडर, रहनुमा ने, बदतरीन मुखालिफ ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। इवन क्या तुम्हारे अपने लीडर इमरान खान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया हमेशा। उस तहरीक को, उस कायद को रास्ते से हटाना और तुम्हें लाना, यानी इमरान प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए MQM को टुकड़े किया गया। अल्ताफ भाई की 22 अगस्त 2016 की तकरीर के एक जुमले को बुनियाद बनाकर जो है वो पूरी MQM को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, फैक्शंस बनाए गए, जबर का माहौल पैदा किया गया, और MQM के अंदर से ही ऐसे लोग पैदा किए गए, ऐसे गद्दार, जिन्होंने अपने आप को पेश किया इस बात के लिए कि हाँ जी हम हाजिर हैं, उनको इस्तेमाल करके और MQM को तोड़ा गया और महाजर कौम को एक बंद गली में धकेला गया। और फिर तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को जाली मैंडेट के जरिए, जाली तरीके से, यानी आप यूं समझ लो कि शेर को बंद करके पिंजरे में तुम जैसे गीदड़ों को छोड़ा गया। तुम उस पर बहुत खुश होते हो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी औकात जानता हूं। तुम गवर्नर सिंध बनाए गए, MQM की कुर्बानियों, MQM के शहीदों के खून पर
تمہیں گورنر سندھ بنایا گیا. تم گورنر سندھ کیا، تم چپڑاسی بننے کے بھی اہل نہیں عمران اسماعیل. تم ایک میٹرک پاس، تو اپنی ڈگری تو بتاؤ ذرا، تمہاری تعلیم کیا ہے لوگوں کے سامنے، تمہاری اہلیت کیا ہے، تم گورنر بن گئے. اور ذرا یاد کرو وہ دن، کیونکہ مجھے یاد ہے، تمہیں بھی یقیناً یاد ہوگا کہ جب تم حیدرآباد آئے تھے اور تم نے ہاتھ پیر جوڑے تھے ایم کیو ایم کے اس وقت کے ذمہ داران کے، لندن کال کی، پھر لندن سے ہمیں کہا گیا کہ ان کے مسئلے کو دیکھ لیں. وہ بھی جھوٹا تم لوگوں نے لغو الزام ہمارے ساتھیوں پہ لگایا تھا کہ تمہارے آفیسز جو حیدرآباد میں ہیں وہ قائم نہیں کرنے دیے جا رہے. تم میرے آفس میں آ کر بیٹھے تھے، یاد کرو، تمہیں چائے بھی پلائی تھی، تمہیں عزت بھی دی تھی، تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس جگہ پر لے کے گیا تھا، ان ساتھیوں سے ملاقات کروائی تھی، تمہارے آفس میں گیا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور تمہیں پورا یقین دلایا تھا کہ یہ آفس سیاست کرنا سب کا حق ہے. ایم کیو ایم نے تو کبھی اس سے وہ نہیں کیا. قائد کی ہمارے ہدایات اور تعلیمات یہی تھیں. تو تمہارے لوگوں نے تمہیں جھوٹا الزام لگا کر کے ایم کیو ایم والے پریشان کر رہے ہونے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی ہم گئے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا، تم بھی ساتھ تھے، تمہارے آفس میں بھی گئے، وہاں بھی بیٹھے، تمہارے کارکنوں سے بھی گفتگو کی. تو وہ وقت تھا جب تم جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہے تھے. اس وقت ہمیں کم سے کم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم اور تمہاری پی ٹی آئی اور تمہارا عمران خان ایم کیو ایم کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے والے لوگ ہیں، اور تمہاری خاطر جو ہے پوری اتنی بڑی پارٹی کو، اتنی پوری مہاجر قوم کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا کے، دیوار سے لگا کے بند گلی میں پھینک دیا جائے گا. آج تم بکواس کر رہے ہو اس لیڈر کے لیے، اس پارٹی کے لیے کہ جس کی بھیک پر آج تم سیاست کر رہے ہو. تمہارا دور گیا. اب یقین کر لو، یقین کر لو. الطاف بھائی کا چیپٹر تو دنیا کی کوئی طاقت کلوز نہیں کر سکتی. یہ الطاف بھائی سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے. الطاف بھائی نے 1992 میں بھی یہ بات کہی تھی، 1997 میں بھی یہ بات کہی تھی، 2016 میں بھی یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد بھی سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت الطاف حسین کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کرنے والے کلوز ہوتے چلے گئے. روز روشن کی طرح آئے تو تم بھی ہوش کے ناخن لو. یہ فرعونی بیانات جو ہے نا، یہ خدا کو ناپسند ہیں. تم کوئی خدا نہیں ہو نعوذ باللہ کہ تم فعال نہیں ہونے دو گے. تم سارے زور لگا لو، جتنا بھی ہے تمہاری تشریف سے لے کے ہر جگہ کا زور لگا لو. جن جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے رہے ہو، جن جن کے سروں پہ سوار ہو کے تم آئے ہو، ان کا بھی زور لگوا لو. تم الطاف حسین کو نہیں روک پاؤ گے. یقین کرو میرا، نہیں روک پاؤ گے. تمہیں جو لائے تھے نا وہی تم سے غائب ہو چکے ہیں. توبہ استغفار کر کے ہاتھ پیر جوڑ کے اللہ کے آگے انہوں نے نہ جانے کتنے ماتھے رگڑے ہوں گے کہ کون سی غلطی، کون سا گناہ ان سے سرزد ہوا. اتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے، اس گناہ کی سزا تو وہ بھگتیں گے. لیکن تمہارا چیپٹر بھی اب کلوز ہے. الطاف حسین کا چیپٹر کوئی کلوز نہیں کر سکتا. یاد رکھنا یہ بات. آداب.